Owe, okol dun sob glen kita. Mo school biye bolom to. Lom na glen to dari ka bang okke. O lendo bone atarno. Apin do mape gen. Do ma bo sudde lo kombang apin sapin dolu ma. Ai pa hodai pa apin do map guto penare. Tani do tani ampe iga ma bo. Longo puti apin do map gugela mittukira amna lul duyo ka do. Ai ka nok agam nandong talu ma school dari ebo. Kangkan kita silong tapet peccugal gida. Kangkan ada pengogomo yang kangkanya ne kama. Danger kangkan na ngogomo baro pa. Agunam pi danda. Ada kede kangkan na. Sama 50 tokak bikai. Ngo school lo kai ko regel do ebo. Ngokum sapin dogel gumawa dari ka. Ai pa. Nolog school lo ke jalsana amnam krudam belum ai pa no dotok de. Aki do bemar alu mamulo. Apin dogela gukang amyam tan mampa. Rokompa pindolima amna. Painerasin bepena manin kabo supak. Bilimam to bilimam ngo gebo. Orok kede agam hunai na dune ko. Dubo do ngol angkol gupong gupe. Mo dari ka banang gari dung no ebo. Ajan ko bulin gunoi ka hope. Aliaro rokhil doyem na gai. Bulum silo gunong mo tapen bulum ngaru ka dan nang bumu enok kalu ena gunom le bulum lupoe. Hotai pe bul gunotul grakto. Owe, sidik dari dakje. Lom to ngo majan bulu silin guno ebo. 50 toka angkol orok kede dari dakje lom to. Orok kede gogla dulap se poisa angko sin lamo mama pe. Ede 50 toka ko. Ere 50 tokarem 10 toka ongko dolang. Orok ke 10 toka ko kolom relang. 20 toka ko bomnat bidan nangkong. O 30 toka ko bomnat bilangkong. Okku 10 toka ongko. Siru ka pindaw ab gegel ko 10 toka ongko yen. Orok ka kolom demo 10 toka na ren. 10 toka na remari ngol 10 toka na maluma. No mukesh ambani ko ummam nai masuran. Ako to 10 toka na alla. 10 tokan kolom loki ame alla deng master sakoriye ingabam na lung bune ke supak 10 tokan kolom allumang Ai ka borok ko 50 toka bigel gairu pe 1000 ko bitu namba agom nul duyo kai. Agom liyo ma pa 30 toka bom bilangkong. Poisa ngadam chene tene lesil le tungai ngo. Ko kindang manang nokkol edek poisa ngran edek duman poisa karagum no kamangem sura. Air papindo map gudana de kami ke 50 100 pebul bilikdam sauminam dora thuppam dora appam dora ampi yelang oluk ke okkolen 10 toka bikomte 1 lakh ko bitu namba agom luye. No gabuda me side 1 lakh kong engma poti joma rakje ngokkal poisa duyen ngo sakori rakje. Idak tu o mattero sono lagi namdam bima pasar lagang hasitu no. Ele kaibu tu sakoriem paebo. Beglegang no hasipa lagi mada ngog lagang mon chupa ipanam logo. Aye gebo nog lodulo agom luposurung nang school ke penam taima me mitpan sebo. Aye. Sa gakabo no gajon ke ako guno ekong school ko gyang ko sono kabla do ekong. Ngo gajon ke dengum gunung kangkom na kabla do ekong. Gakabo sa alom nalka. Orke olo school suti dak to kolopin park sak bazar suzar gomalang kare dae ko kumso gyalangko. Aye gebo ngo 50 toka bomnat kumabri o ngapron do kuyebo. Bomnat kumai peno 50 toka ram jene tene lesi lutongai bomnat lang kude 30 toka ko. Arape kapi nama ko ngobek sutone apindo ma rogom gede ambil ngokolok poisa ngam bom ile jene tene lesi le namo ram sen sampai bom pagi bomulo ngono kolok pangge ne ngota mi kam pasakori ma ager ko gerra to kuma bo ngegsa kinama ela au busin aru engmang komol kolege yebo ngom 5000 ko lagi da ngom 4000 ko lagi da amna okolok ngono panggel biye bone annire ngogong kolok koda abudok to komange bo annire ngogong kolok abudok orok kedek ko penam posoda oingalam yulet gela okum kru same silo lipilek popo isora adde kono lipilama amna dotene ai peletrang kawo okum se Ajan kindan silo kolok jene tene 50 toka kolen bom tung ari nokkol dan kindan 10 toka dolang 10 tokan kolom ko langa 30 toka bom nat bilang ko kairu ko 50 toka bigela 30 toka bom nat bilang ko ndang mane ngosine okolok silo 70 toka bom tung thuppa dola pari ajon sila yop thuppa ko momo ko dopola pei empleo ko bomtung silo apinda ma rodo gitu na sala apinda ma namune resin bidak tuna apinda gel gemul bidak tuni ngo mulu go bar pna tos tawag bikom te 1 lakh ko bituna pa gom rami melo kala tan empleo ngulu go bulu ma pem ngulu go ba ekiora kindan anni de rokko okolai gumlo sin okolai bikan erempikan na tat go bom da melo oro kami ke lu baram tat dang ngulu go bulang ngulu go bu same dan go bulang go tara gumi o bawa kalang mane sidde ko ngulu 10 toka lagi da 20 toka lagi da am dagdo paro ni o bulu kamamul paro ni aropa teragum nuluk baru nuluk kaida sakori eme paebo nguluk kangkudo mumbo yam nolangel ngum tos to kosin bima kaibe kinnan nuluk nolang no kayo rai dang nguluk bayan nikodong kayek tang kurung ren kaida nala tobo bai kirira supak pori do nguluk tintang ko pori kaido jempel okulok poisa bangga ini ngoe lekono mayang amna komao na nuluk tintang ko porai gena nuluk bidan ngokong pak kaibe tu sakori eme paebo
Ambil kaikol poisa gerung omna lura beratu kaikol guma kindan kai bi sekolah sibam 8,000 ko 90,000 ko namba para. Ambil ngommo sih birama kang kuto. Eri nokkunet. Tis tokak bomna tenang ko ngoi kedak da bahira lo geleng ngo bomnat kumawari ya nalu tuna. Nok kaida robo kumba gyangi kukumai ngomit pane sto kubo sehera ka bida gason. Aropa nok kaida jodi sakori pamulo naluna ojoro morpa poisa pae bona aida nalu wongka sukana kaiya kala. Matoka biasan bimasan gairu pa sakori jam pamulo supang mana ngo sakori pamulo ate nam ngoram binak rebi anda gora. Kai glabo ngol sampa gomlo pasul rumah school dari kai. Kai ton aropa dari ru ya bora. Sukam glado ko dalang ko pay. Ngo maluka tuppa da gel ge ko na. Kai.